дорогие друзья. Buenas tardes a todos, amigos. Сегодня, как я и обещала, мы с вами слушаем интервью с потрясающим скульптором, с членом жюри третьего конкурса Гаудир, и я с Томасом Барсело Кастела. Bueno, amigos, como os he prometido, hoy cumplo con mi promesa y hoy estoy aquí en una entrevista con un escultor reconocido que es miembro del jurado del tercer concurso de Gaudí, con Tomás Barceló. Castellano. И помогает мне переводить на испанский язык наша бессменная переводчица Виктория Киселева. Y hoy nos ayuda con la interpretación, pues, Victoria Kiseleva. Ну что, Томас, готовы, да? Bien, ¿estás preparado, Tomás? Estoy preparadísimo. Полностью готов. Muy bien. Томас, в одном из интервью с тобой говорится, что ты отработал более 15 лет в школе. Скажи, пожалуйста, какой предмет ты преподавал? И как получилось, что ты оставил работу в школе и решил стать профессиональным скульптором? Bueno, Tomás, en una de las entrevistas dijiste que has estado trabajando por más de 15 años en una escuela. ¿Nos podrías decir, por favor, qué es lo que enseñabas allí y por qué decidiste dejar el trabajo en la escuela y convertirte en escultor profesional? Bien, para empezar, yo empecé en la escuela porque como escultor no conseguía ganarme la vida. Yo cuando empezaba a hacer las esculturas a nadie le interesaba lo que hacía. De hecho, durante casi 20 años a nadie le ha interesado lo que hacía. Por tanto, tenía que encontrar un trabajo y empecé a ser de profesor casi por obligación y encontré la vocación después. Es decir, me encantó y aún ahora echo de menos la docencia. Era profesor de plástica, de dibujo en secundaria, entre niños entre 11 y 16 años. Я начала работать в школе прежде всего из-за того, что я не мог зарабатывать себе на жизнь своим искусством. Оно, к сожалению, долгое время не привлекало внимание публики. И можно сказать, что я стал преподавателем по обязательству, да, так жизнь сложилась. Но благодаря этому я нашел в этом свое признание. Я преподавал ИЗО детям от 11 до 16 лет. Y lo dejé por dos motivos. Primero, porque o tenía que dejar la escultura, que yo seguía haciendo de manera casi aficionada, o tenía que dejar la docencia. Tenía que decidir uno de los dos caminos. Y la educación en España está bastante en decadencia, digamos, y mi pareja me ayudó. Durante 2 años me estuvo obligando a dejar la escuela y finalmente lo hice y por suerte salió bien. Podría haber salido mal. Ну, а во-вторых, почему я бросил эту работу? Ну, во-первых, потому что мне пришлось выбирать между своим призванием к скульптуре и между преподаванием. Это во-первых. А во-вторых, сейчас, к сожалению, образование в Испании находится в некоем упадке, и на протяжении от 2 лет моя вторая половинка помогала мне в этом процессе отказа, скажем так, от этой профессии, чтобы я стал именно скульптором. Очень хорошо. А скажи, пожалуйста, кто повлиял на выбор творческого пути? Семья, может быть, родители, друзья, или, может быть, университет в Барселоне, который ты закончил? То есть вот кто? Y bien, ¿qué es lo que te influenció en tu elección? ¿Quién te influenció? ¿Te influenció quizá tu familia, tus padres, tus amigos o quizá los profesores de la universidad donde estudiabas? ¿La elección de qué? ¿De dejar la escuela o de dedicarme a la escultura? Вы имеете именно в виду решение бросить школу или заниматься скульптурой? Нет, вот именно творческий путь, вот выбор как бы вот скульптора. Sí, me refiero más a tu camino de escultor.
Sí, yo creo que fue bastante natural. Yo desde pequeño, y es que me recuerdo siempre desde pequeño, desde muy pequeño, jugando con plastilina, haciendo cosas con Lego, jugando a construir cosas, hacer maquetas con cartón. Es decir, siempre estaba construyendo cosas con las manos. A veces eran juguetes para poder jugar después o decorados o como maquetas para poder hacer películas imaginarias. Es decir, siempre era con alguna finalidad, pero en el fondo siempre estaba haciendo cosas con las manos. Entonces yo creo que era escultor desde pequeño. Ага. Ну, мне кажется, что я всю жизнь этим занимался, потому что я вот с ранних лет всегда любил лепить из пластилина, строить что-то из лего, строить какие-то макеты из картона. Это все были для меня чаще всего какие-то игрушки, либо макеты для моих воображаемых фильмов. Ну, я, можно сказать, этим с детства занимаюсь. Понятно. Ну, это да, это действительно это естественным образом получается, потому что если это с рождения, если тебе хочется всегда рисовать, либо что-то делать руками, творить, то вот это все, безусловно, выливается в какую-то творческий путь, творческую дорогу. Sí, desde luego, porque si es algo así, digamos, natural, que te viene de nacimiento, pues al final desemboca, ¿no?, en algo así, como en la creación, ¿no? Sí, claro. Entonces, es esta primera tanda como natural, digamos, Sí. y después, casi también sin decidirlo, porque yo me quería formar para ser director de cine, entré en la enseñanza del arte clásico casi por casualidad, con mi maestro Jassans. Entonces, toda esa fuerza natural, digamos, se encarriló por un camino más, no académico, pero sí más formal, más de estudio, ¿no? Que sería una segunda Ну, fase. ну да, вот изначально это все, можно сказать, произошло как-то естественным, да, путем, но потом жизнь сложилась так, что я решил стать режиссером, и поэтому я поступил в университет на изучение классического искусства, и благодаря моим преподавателям мой путь принял некую более формальную форму, скажем так. Да. Сейчас будет длинный вопрос. Sosredotочьтесь. Ahora vas a tener una pregunta muy, muy larga, así que concéntrate. Vale, me pasa una cosa, que es que me gusta tanto el ruso que me quedo embobado escuchándoos. Sí? Мне так нравится русский язык, что я прям очарован вашей речью. Моя сестра, она живет, русская, она живет в Ирландии, она говорит, что она, когда слышит испанский, это песня. Просто она говорит, боже, ты просто, моему мужу говорит, ты просто говори, просто звучи. Sí, mi hermana, por ejemplo, que vive en Irlanda y ella es rusa, dice que cuando me oye hablar español es como si estuviese escuchando un canto y me dice, tú simplemente habla, por favor, es como una canción. Итак, древние считали, что каждый человек от рождения наделен природной мудростью от рождения. Как взрослая птица помогает птенцу высвободиться из скорлупы, так и учителю следует не натаскивать ученика, но давать ему возможность приобрести свой собственный опыт через ошибки, неудачи и разочарования. Был ли у тебя такой преподаватель, который помогал тебе найти вот так вот свой путь, найти свою дорогу, то есть который... Ну, то есть то, что это было натурально, это понятно, мы уже выяснили, да, но кто-то, может быть, в университете тебе, то есть преподаватель, которого ты можешь отметить как вот главного в своей жизни. И насколько это важно вот найти такого человека, если... Bueno, antiguamente se creía que cada persona nace teniendo, digamos, una sabiduría innata. Al igual que un pájaro adulto ayuda a su polluelo a liberarse de la cáscara, un profesor de la misma manera debería no tanto adiestrar al alumno, sino darle la posibilidad, ¿no?, de adquirir su propia experiencia por medio de errores, fracasos, decepciones. ¿Podrías hablarnos a lo mejor de tus profesores que han sido así como para ti, como una figura así? Obviamente nos has dicho que la elección del proceso artístico, del camino artístico ha sido algo natural para ti, pero quizás tengas a alguien, algún profesor que sea, digamos, destacable, y ¿crees que es importante encontrar a un profesor así? Sí, a ver, es una pregunta larga y complicada, y sí. Да, длинный и сложный вопрос. Sí,
he tenido muy buenos maestros, he tenido muy buenos profesores, también los he tenido muy malos. Yo creo que el mejor que tuve es Jassans, Josep Salvador Jassans, un escultor catalán buenísimo, es excelente. Que tengo que decir que no era muy buen profesor, es decir, no enseñaba bien, pero él sabía tanto y le gustaba tanto lo que hacía que aprendíamos por pasión, más que por un buen método. Y en cuanto a lo que dices, bueno, te dejo traducir hasta aquí. Sí. Ну, у меня было много преподавателей хороших и не столь хороших, но вот самый выдающийся среди них это, наверное, Жозеп Сальвадор Санс. Он, может быть, был не самым лучшим преподавателем, у него была не самая лучшая техника преподавания, но в то же время у него был такой богатый опыт. Он так много знал, что благодаря ему мы тоже много чему научились, вот благодаря именно его страсти к искусству. Y pues en cuanto a la docencia, yo creo que es muy importante respetar siempre el talento innato más que el talento, la inquietud innata, es decir, no apagar nunca la pasión que pueda tener el alumno, pero es muy importante que el profesor enseñe. Y por ejemplo, una cosa muy buena que se puede hacer, o que a mí me ayudaron a hacer, es saber poner palabras a las intuiciones que ibas teniendo, ¿no? Y así poder crearte nuevas intuiciones, de manera que puedas construir conocimiento nuevo a partir de lo que tienes que es irracional, ¿no? Pensar en el volumen como un concepto a mí me ayudó mucho a poder desarrollar el volumen como sensación, por decirlo de alguna manera. Ну, в том, что касается самого преподавания, мне кажется, что преподавателю, во-первых, следует уважать врожденные побуждения, да, врожденную предрасположенность человека к искусству и не погасить вот его страсть, да. Во-вторых, также важно дать слова тем мыслям, которые могут быть у нас в голове, и таким образом человек сможет построить свою базу знаний. Например, я в своей голове как-то понимал, что такое объем, но благодаря тому, как благодаря тому, что я знаю теперь этот термин, я могу лучше его понимать. Скажи, Томас, насколько важно получать академические знания? Вот, допустим, при такой тяге, при такой естественной предрасположенности к творчеству, может быть, можно развиваться естественным путем, либо все-таки академические знания, они важны? Насколько это нужно, не нужно? Как ты считаешь? Или они просто голову засоряют, знаешь, бывает, отвлекают, потому что, вот, допустим, я недавно брала интервью с Тиной Варсо, с нашим очень известным тоже скульптором, и она говорит, что, безусловно, это важно, но академическое образование все-таки дает, как-то определяет границы какие-то, иногда мешает, вот в этом смысле. Y bueno, ¿crees que es importante adquirir conocimientos teóricos sobre el arte o crees que uno debería dejarse llevar más bien por su impulso natural? Pregunto porque hace poco entrevisté también a Tina Vasos, que es también una escultora muy reconocida, y ella dice que los conocimientos teóricos o académicos son buenos, pero también en cierta forma limitan al artista. ¿Qué es lo que crees tú? Creo que el motor, es decir, el impulso lo tiene que dar la parte más irracional, la parte más de sensaciones, más intuitiva, pero el vehículo, es decir, el conductor tiene que ser racional y tiene que ser a partir de conceptos teóricos. Por una cosa muy importante, porque si lo que yo quiero hacer es arte para tranquilizarme yo, me da igual, es decir, yo hago simplemente lo que me sale y ya está. Pero si lo que yo quiero es utilizar el arte para comunicar cosas, tengo que asegurarme de que esas cosas van a llegar al espectador. Y para eso necesito controlar también el lenguaje. Sí. ¿No? Pero es verdad que si solamente partimos con lo teórico, a veces podemos tener un coche muy bonito que no está diciendo nada, ¿no? Entonces creo que las dos cosas son muy importantes. Ну да, конечно, с одной стороны, то, что нас толкает к созданию какого-то арт-объекта, оно основывается на чем-то подсознательном, даже на чем-то, на наших эмоциях, наверное, да, на нашей интуиции.
И если я занимаюсь искусством, скажем так, для себя, что просто успокоить себя, то мне, может быть, и не нужны никакие знания. Но если моя цель, если цель моего искусства, моих скульптур — это передать зрителям какую-то информацию, то мне нужно знать, как это сделать, да, и быть уверенным в том, что мое сообщение, мои слова, мои мысли дойдут до зрителя. И здесь академические знания очень важны. Ну, конечно же, эти академические знания могут быть и очень красивыми, да, такими помпезными, надо знать, как ими пользоваться в то же время. Мы все живем в эпоху постмодернизма. Смешение языковых символов, смысловых понятий, объектов, субъектов стало не только сферой искусства, но и проникла в жизнь обычных людей. Художники, как концептуалисты, заменили лозунг «искусство ради искусства» лозунгом «искусство ради денег». Для чего служат твои арт-объекты? Каким они наполнены смыслом, содержанием и какая основная идея, которая тобой движет? Hoy en día todos estamos viviendo en la época del posmodernismo y la mezcla de los símbolos lingüísticos, de los objetos y de los sujetos no es algo que solo ocurre en el ámbito artístico, sino también en el día a día de las personas. ¿Crees que los artistas conceptuales han sustituido el lema de arte por el lema de arte por dinero? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿para qué sirven tus obras? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál es su sentido? ¿Y cuál es la idea principal que te mueve a la hora de crear? Vale. El arte tiene dos caminos principales para llegar al espectador. Uno se ha usado desde el principio de los tiempos, los dos se han usado siempre desde el principio de los tiempos, pero en diferente proporción. Yo me gusta pensar que yo estoy en la corriente antigua de más atrás de los egipcios, en donde el lenguaje que utiliza el arte es mucho más importante que el contenido. Es decir, la emoción va a llegar a través de la forma, a través del lenguaje y no tanto a través del concepto, ¿no? A partir del siglo XIX, de finales del XIX, el arte, que después llamaríamos conceptual, giró, le dio la vuelta a eso, dejó de darle valor al lenguaje o a la forma para centrarse mucho más en el contenido. Evidentemente las dos cosas han jugado siempre en la historia. Но у искусства есть два пути, и оба из них использовались в большей или в меньшей мере на протяжении всей истории. Мне кажется, что я больше связан со старым восприятием искусства, которое родилось еще даже до египетской цивилизации. Я считаю, что вот именно в этом старом движении искусства важна не сама идея, не само содержание арт-объекта, а язык, который используется для передачи смысла. Но вот в XIX веке родился новый поток, концептуальный, и здесь уже сам язык не так важен, важна именно идея, важен замысел. Entonces, el problema... No, dime. Entonces, para mí, el problema del arte contemporáneo no tiene tanto que ver con que sea por dinero, porque los artistas siempre nos hemos movido por dinero, como cualquier otra persona, ¿no? Queremos poder vivir de lo que hacemos. El problema para mí del arte contemporáneo es que he perdido el contacto con muchísima gente, ¿no? Se ha hecho tan críptico la manera de poder entenderlo que ha hecho que mucha gente se haya desinteresado por el arte contemporáneo. Y en general también se ha desinteresado por cualquier tipo de arte. Entonces, este alejamiento que hay entre la gran mayoría de la gente de ahora con cualquier tipo de arte tiene que ver con eso, con esa especie de elitización obligatoria que ha tenido la vanguardia durante el siglo XX. Pero eso no le quita valor, es decir, es una, ¿cómo lo diríamos? Es una consecuencia que no quería nadie,
¿no? Pero no hace que sea menos valioso lo que se ha hecho durante el siglo XX, pero es una lástima que haya habido esta ruptura y que es obligación de todos, ¿no?, reconstruir estos puentes de comunicación. Ну, что я этим хочу сказать? Конечно же, деньги всегда были важны для всех артистов, да, для всех художников, но в 20 веке уже, скажем так, потерялся этот контакт с публикой, да, у артистов, у художников, у скульпторов, и сейчас уже публика, к сожалению, не проявляет такого же интереса к искусству, как раньше. Entonces, para acabar con lo que yo intento con mi obra es precisamente recuperar ese punto antiguo en donde lo que importa no es el concepto, no es la idea, sino el lenguaje. Lo que yo pretendo en realidad es lo que pretendían todos los escultores en la antigüedad, que es crear una presencia, ¿no? Crear algo que esté enfrente a ti y que de alguna manera te cuestione. Si en una galería de arte contemporáneo la gente no para de hablar, porque tiene que hablar las referencias, tiene que hablar de las ideas, de los conceptos, que es lo importante que está en las obras de arte contemporáneo, del arte conceptual, son las ideas, por tanto hay mucho discurso. A mí me gusta el arte, por ejemplo, mesopotámico, en donde no hay mucho discurso que hacer. Simplemente miras la obra y te quedas embobado mirándola, ¿no? Como mucho contienes la respiración o en los casos extremos, como me ha pasado alguna vez, ¿no?, se te caen las lágrimas, pero no hay palabras que decir, ¿no? Todo el camino se hace a través del lenguaje visual, a través del lenguaje casi como la música, ¿no?, puramente de las sensaciones y no de las ideas. Y eso es lo que yo intento. Я своим искусством пытаюсь вот вернуться к истокам искусства и придать больше значения не самой идее, а языку, который используется для ее передачи. И пытаюсь как бы создать присутствие в пространстве. Сейчас во многих арт-галереях, когда гиды или сами артисты объясняют свою идею, очень много слов они используют, да, у них целые дискурсы и речи. Но, например, мне больше нравится искусство, ну, скажем, Месопотамии, да, когда ты смотришь на какую-то скульптуру, да, и у тебя прям наворачиваются слезы на глазах, и не нужно никаких слов. Мне кажется, это и есть важное. Да. Что ты имеешь в виду, когда говоришь о языке скульптуры и о ее содержании? Какие выразительные средства ты используешь для достижения своих творческих целей? И что, на твой взгляд, выделяет твои работы из общей массы художников, работающих в смешанной технике? Y bueno, tú has hablado antes del lenguaje. ¿Qué es lo que quieres decir cuando mencionas la palabra lenguaje de la escultura y el contenido de la escultura? ¿Qué medios expresivos usas para conseguir tus metas artísticas? Y a tu parecer, ¿qué es lo que hace que tus obras destaquen de la masa total de artistas que trabajan en la técnica combinada? Sí, es más fácil definir lo que es el lenguaje en la música, por ejemplo, donde estamos más acostumbrados a hablar de armonías y a hablar de texturas musicales y este tipo de cosas, o incluso en pintura, en donde también se habla mucho del color, de la armonía cromática, no de los contrastes. Es verdad que en escultura el problema técnico es tan grande a veces, o sea, los escultores tenemos tantos problemas para que, por ejemplo, la escultura no se nos caiga durante el proceso, que nos obsesionamos con esos elementos técnicos y nos olvidamos de los elementos del lenguaje, ¿no? Es como una tonta comparación, es decir, a un pintor nunca se le tiene que preocupar de que la pintura se le caiga de la tela, eso no le va a pasar. ¿No? En cambio, eso nos puede pasar a nosotros. Entonces, este tipo de problemas nos ciegan a veces y no nos planteamos cómo el volumen tiene sus propias reglas internas, sus propias reglas expresivas, por decirlo de alguna manera, ¿no? La potencia del volumen, el tamaño del volumen, los contrastes entre volúmenes principales y texturas sutiles, cómo se van a relacionar con zonas, por ejemplo, yo combino mucho zonas muy desnudas de detalle, pero muy fuertes de volumen, con pequeñas concentraciones de muchos detalles ruidosos, ¿no? Este tipo de cosas que podríamos reconocer mucho más fácilmente en la música, yo las intento aplicar también a la escultura. Ну, во-первых, мне хотелось бы привести сейчас пример именно
музыкального языка, потому что его намного легче понять. Например, в музыкальном языке есть такие понятия, как текстура или гармония. В изобразительном искусстве есть такие понятия, как, например, цвет или контраст. У нас, у скульпторов, есть много технических проблем, да, например, надо всегда иметь в виду, что скульптура должна быть устойчивая, она не должна упасть. И иногда вот такие вот какие-то более технические проблемы ослепляют нас, и мы забываем о самом языке, да. Например, в скульптуре очень важен именно объем, у которого свои экспрессивные выразительные правила. Я стараюсь, например, комбинировать различные виды объемов в своих скульптурах, и у меня есть пространства, в которых вообще нет никакого объема, и есть такие пространства в скульптуре, где очень много различных объемных деталей. Что такое скульптура для тебя? Это искусство присутствия, насколько я смогла вынести из твоих интервью. Как ты сам себя позиционируешь в этом случае? Как проводник осуществленных арт-идей, скульптур, пришедших, может быть, из потустороннего мира, либо как сталкер? Я не знаю, насколько ты знаком с творчеством братьев Стругацких. У них есть роман «Сталкер», то есть это как проводник, человек, который ходит в зараженную зону и оттуда приносит какие-то странные объекты. Кто ты? Bien, para ti, la escultura, como por lo que has dicho, es el arte de la presencia, ¿no? ¿Y tú cómo te posicionas en este caso? ¿Crees que eres más un guía de ideas cosificadas, por ejemplo, obras artísticas, esculturas, que han venido del más allá? ¿O te consideras más como un stalker? No sé si conocerás el arte y las obras de los hermanos Strugatsky, que han creado este concepto de stalker, que es como un guía que va a la zona de contagio y trae objetos de ahí. Sí, a ver, sería más como un prestidigitador, a lo mejor, ¿no? Estoy jugando, haciendo magia, en el sentido de que lo que me gusta es crear la presencia y siempre son de contenido muy abierto. En mis esculturas nunca pasa nada, no está pasando nada, no hay una acción, simplemente es alguien o algo que está allí, ¿no? Y al que tú miras. Y yo confío en que el espectador va a llenar eso de lo más profundo que él tenga, ¿no? Por eso a veces me gusta cuando me dan interpretaciones de mis esculturas que a veces no tienen nada que ver una con otra y que sobre todo no tienen nada que ver con nada de lo que yo pensé, porque yo de verdad que pienso en elementos formales, ¿no? Pero confío en que el resto va a ser construido en la mente del espectador y nadie lo va a hacer mejor que él. Entonces todo lo que pueda haber de profundo no es mío, habrá una pequeña parte mía, pero en realidad es suya. Ну, скажем так, я как волшебник, да, который пытается создать присутствие, да, мои скульптуры, у них очень открытое восприятие, да, открытое содержимое, и там всегда есть кто-то или что-то, да, и зритель, когда смотрит на мою скульптуру, он сам придает смысл тому, что он видит. Иногда бывает так, что кто-то пытается объяснить мои скульптуры, и восприятие этого человека очень отличается от того, что задумывал я изначально, потому что в моих арт-объектах, в моих скульптурах важно именно восприятие каждого зрителя, потому что именно это придает им смысл. Мне очень понравилась одна твоя фраза, суть которой сводится к тому, что авторский план, в отличие от работы по готовой модели, начинается с нуля. В результате необходимо постоянно учиться, достигая желаемого результата. Это так? Ты уже сам готов к тому, чтобы передавать свои знания студентам? Или пока еще нет? Есть ли, возможно, у тебя курсы какие-то, может быть, онлайн, то есть, в которых ты можешь рассказать о технологии работы? Bueno, me gustó mucho una frase tuya cuya esencia se reduce a que el plan del autor, a diferencia de un trabajo realizado siguiendo un modelo preparado, empieza desde cero. Entonces, como resultado, es necesario estar todo el rato aprendiendo para conseguir
el resultado que uno desea, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Podrías explicarlo un poco? Y bueno, en cuanto a ti, ¿te sientes ya preparado para transmitir tus conocimientos a los estudiantes? ¿Tienes algún curso quizá presencial, quizá a distancia? A lo mejor un curso de técnica de trabajo con materiales, por ejemplo. Sí, en cuanto a la primera parte, a ver, ¿cómo era lo que...? Sí, lo de... Vale. Jessans, mi maestro, decía que la parte más complicada de hacer una escultura es mantener la emoción durante todo el proceso. He trabajado durante una pieza durante casi un año. Yo he llegado a trabajar hasta casi 5 años en una pieza. No todo el tiempo, pero son 5 años o son un año, o yo puedo estar ahora a lo mejor unos meses, ¿no? Entonces es un trabajo que es no agotador físicamente, pero puedes llegar a aburrirte, por decirlo de alguna manera. Entonces, mantener la emoción que te hizo empezar esa pieza durante todo el tiempo es algo muy importante. Y eso hay que hacerlo conscientemente, ¿no? Y no olvidarse de cuál es esa emoción. Y esa emoción es la que te va a guiar durante todo el proceso a tomar las decisiones que tengas que tomar, ¿no? Ну, отвечая на, отвечая на первую часть вашего вопроса, мне кажется, что важно в работе скульптора не забывать изначальную эмоцию, да, изначальную мотивацию, которая сподвигла тебя на создание скульптуры. Например, мой преподаватель Джауме, о котором я говорил ранее, он мог работать целый год над своей скульптурой. Я тоже могу работать год, 5 лет, несколько месяцев, да, над созданием какого-то арт-объекта. И здесь важно не заскучать, и это нужно делать осознанно, потому что эмоция изначально, она как импульс, который двигает тебя вперед. Entonces, cuando yo empiezo una escultura, no sé cómo va a ser. Yo no hago bocetos previos, no tengo dibujos, no sé exactamente la forma que va a tener al final, pero sí que sé lo que quiero que transmita, qué sensación, más que concepto, más que idea, es una sensación, ¿no? Pues puede ser más hacia una tranquilidad o una cosa más dura, a lo mejor. Siempre intento que haya varias sensaciones a la vez, una especie de cóctel de sensaciones, pero sí que sé qué es lo que busco. Me acuerdo en una escultura que hice, que yo tenía claro que lo único que quería transmitir es la sensación de coger aliento, ¿no? Del coger aliento cuando te sorprendes. Esa era mi única guía. Y eso me guía durante todo el proceso. У меня, вот, например, нет никаких зарисовок, да, моей будущей скульптуры. Я никогда не знаю точно, какой она будет в итоге, но я всегда знаю, какие ощущения я хочу вызвать у зрителя. Для меня важна не столько идея, вот именно ощущение, да, например, ощущение спокойствия или ощущение жесткости, но я чаще всего пытаюсь смешивать различные ощущения. И я всегда стараюсь не забывать, какая вот именно у меня цель, какие ощущения я хочу вызвать у зрителя. И зачастую моя главная цель – это чтобы у зрителя аж замерло дыхание. Я думаю, ты как раз этой цели вполне достигаешь, потому что когда смотришь на твои работы, ты смотришь, думаешь, вау, как это вообще можно, как эта мысль вообще пришла в голову, как это они какие-то потусторонние. Sí, bueno, yo creo que tú lo consigues totalmente, porque tú cuando una persona ve tus esculturas, uno se queda como, wow, impresionado, ¿no? ¿Cómo has conseguido hacer esto? Porque parecen como esculturas que vienen un poco del más allá. Vienen del más allá en el sentido de que vienen del mucho más pasado. Es decir, a mí me gusta el arte arcaico y si algo gusta de lo que yo hago, viene de la escultura arcaica. Y yo creo que si van a ver alguna cosa mesopotámica, alguna cosa egipcia, pues van a tener la misma sensación, lo que pasa que muchísimo más, porque aquella gente era mucho mejor que yo. Ну, да, может быть, какой-то потусторонний мир, но не столько потусторонний, скажем так, а более архаичный мир, да, я очень вдохновляюсь именно искусством Месопотамии и Египта, например. И расскажи, пожалуйста, о своем опыте работы в кино. Y háblanos, por favor, de tu experiencia en el mundo del cine. Bueno, un sueño dorado, porque yo quería ser director de cine cuando era joven. De hecho, yo construía muchos decorados y muchas maquetas para hacer películas. Yo también.
Ну да, это моя, ¿Perdona? скажем так, золотая мечта, потому что я в детстве уже строил какие-то декорации, да, для фильмов и даже поступил на режиссерский факультет. Да. Я режиссер театра и кино, так что мы с тобой в какой-то смысле коллеги. Sí, yo también soy directora de cine y de teatro, entonces somos compañeros en cierta forma. Pues sí, y ese sueño lo abandoné porque pensé que no era posible y después por casualidad, porque prometo que fue por casualidad, terminé haciendo una película en China además y para mí fue una pasada de experiencia, o sea, muy buena experiencia por, por poder cumplir mi sueño y por poder trabajar a la antigua en talleres. Oye, los artistas ahora estamos muy acostumbrados a trabajar solos como individuos, cuando en realidad el arte siempre se ha expresado en talleres, en comunidad. Sí. Y la película se hace en comunidad y a mí esto me encanta, esa sensación. Ну, мне пришлось покинуть эту свою, забросить эту золотую мечту. Это произошло случайно, но вот я даже смог снять фильм в Китае. Это для меня был умопомрачительный опыт, да, очень классный опыт. Я там смог познакомиться с различными более старинными техниками, да, в этом искусстве. И я смог работать именно в группе людей. А это очень важно, потому что сейчас зачастую артисты как-то изолируются от всех, но изначально искусство, оно создавалось именно в группе. То есть сейчас у тебя нет никаких планов относительно кино? O sea, entonces ahora ya no tienes ningún plan en lo que se refiere al cine. Yo ahora por temas familiares no me puedo alejar mucho tiempo de casa. No es que no hay nada grave, pero no me puedo ir de casa. Entonces no puedo aceptar los trabajos que hacía, de irme 5 o 6 meses afuera, que me encantaba. No sé si va a ser posible en el futuro, espero que no, porque implicaría malas noticias, pero ojalá sí, no sé. Estoy abierto a todo. Ну, сейчас я не могу оставить свою семью, мне надо быть со своими родными, и поэтому я отклоняю все предложения, которые мне сейчас поступают, потому что у меня вот просто нет возможности отлучиться на 5-6 месяцев. И если вдруг такая возможность появится, то на самом деле это будет плохо, потому что, ну, не то чтобы какие-то у нас серьезные проблемы, но все-таки, если будет такая возможность, то я, наверное, вернулся. И теперь мы так плавно перешли к частной жизни. Скажи, пожалуйста, как ты отдыхаешь обычно? Y bueno, ahora vamos a pasar un poco a tu vida más privada. ¿Cómo descansas normalmente? Ahora mismo me está costando, porque tengo muchas cosas a la vez. Entonces, una de las cosas que tengo que hacer, por ejemplo, me encanta la música. Yo soy un apasionado de la música y me encanta hacer música. Lo que pasa es que no tengo ningún talento. Entonces, una cosa que me relaja mucho es toco varios instrumentos, porque ninguno de ellos lo llego a saber tocar bien, no tengo la capacidad de profundizar mucho. Entonces, cuando llego a un nivel bajo de un instrumento y no puedo ir mucho más allá, me paso a otro. ¿No? Entonces, la música me relaja mucho, por ejemplo. Ну, мне сейчас сложно расслабиться, да, потому что у меня много всяких дел, но мне очень нравится музыка, у меня нет к ней никакого таланта, но, может быть, именно из-за этого я играю на многих инструментах, на разных инструментах, потому что когда я достигаю некоего низкого уровня владения каким-то инструментом, мне сразу же хочется перейти на следующий. Скажи, пожалуйста, кто из художников тебе близок? Про Месопотамию мы уже поняли, про древность. Вот из художников. Bueno, ya nos has dicho que te inspira mucho el arte arcaico, y de los artistas y de los pintores, ¿quién te inspira más? A ver, me pasa una cosa con eso. Como he dicho, el arte lo separo en idea, en concepto y en lenguaje. Entonces, el lenguaje me atrae mucho el arte arcaico, de verdad. O sea, hay muchos artistas modernos que me gustan, pero no me gustan tanto como los escultores que hicieron los retratos de Akenatón, por ejemplo. Entonces, para mí el retrato de Akenatón es, aparte de modernísimo, es muy, muy inspirador. Y en cuanto a las ideas, en cuanto a los conceptos, a los temas de mis piezas, vienen mucho más de películas o de narraciones, de cuentos, de literatura y películas, que no de artistas plásticos. Entonces, soy como injusto en ese sentido, porque aunque hay mucha gente que me gusta muchísimo, muchos escultores que me gustan muchísimo,
en realidad no son influencias directas mías, o yo no las pondría directamente como influencias directas en el primer lugar de la lista. Ну, как я уже говорил, я делю искусство на идеи, на понятия, с одной стороны, и на язык, с другой стороны. В том, что касается языка, как я уже говорил, меня больше вдохновляет архаичное искусство. Да, есть много артистов, много скульпторов, которые мне нравятся, но ничто не сравнимо с архаичным искусством, например, как скульптура Акинатона. Она, во-первых, современная, а во-вторых, она и вдохновляющая, да, то есть она просто классная скульптура. В том, что касается понятий и идей, я основываюсь не столько на других артистах, опять же, но на фильмах и на литературе. Это немного нечестно, да, потому что есть много артистов, много скульпторов, которые мне нравятся, много художников, которые мне нравятся, но я не могу сказать, что они являются прямым вдохновлением для меня. Окей. Как ты любишь... Perdóname. Para intentar a ver si puedo llegar a ser justo en eso. A ver, porque es un ejercicio de honestidad, ¿no? De por qué las cosas son así. Por ejemplo, yo creo que uno de los mejores escultores que ha habido nunca en la historia del arte es Miguel Ángel, sin duda, ¿no? Pero a mí no me gusta. No me llama la atención, no me interesa, ¿no? Pero no le quito ni un gramo de mérito. Y otra cosa que me pasa, que es que mucha gente dice que lo que yo hago se parece mucho a Geiger, ¿no? Y a Moebius y a Oscar Chichón, y es verdad, pero siendo honestos, y me lo planteo muchas veces, yo no puedo decir que Geiger sea una inspiración para mí, porque no lo es de forma directa. Mi inspiración es Alien, porque yo vi Alien cuando era muy joven y eso me impactó. Y yo a Geiger, la obra de Geiger, no la conocí hasta muchísimos años después. Entonces, desde el momento en que Alien es obra de Geiger, sí que Geiger es mi inspiración, pero no él como artista, sino la película. No sé si me explico. Ну, надо быть честным, да, в этом смысле, и надо объяснить, почему так со мной происходит. Наверное, всем известно, что, и все со мной согласятся в том, что лучший, наверное, скульптор всей истории – это Микеланджело. Но мне он не нравится. Это не значит, что я не признаю его заслуг, да, но он меня как-то не привлекает. Многие говорят, что мои арт-объекты, мои скульптуры как-то схожи со скульптурами Гайгера, Мёбиуса, Оскара Чичона, но в то же время они не имели на меня прямого влияния. Но, например, вот в детстве я посмотрела фильм «Алien» или «Пришедший», по-моему, по-русски называется, и это меня очень сильно вдохновило. Чужой, да, чужой, да. Да. Любишь ли ты путешествовать, Томас? ¿Y te gusta viajar, Tomás? No me gusta el acto de viajar, me parece incómodo, pero disfruto cuando viajo. Es decir, me gusta mucho ir a ver cosas, me gusta mucho verlas, pero vamos, si pudieran traérmelo, mejor, pero como no es posible, tengo que ir. Pero no soy de esas personas que desea tener un fin de semana para poder irme. No sé si... Мне, скажем, сам процесс неудобен, да, но в то же время мне нравится видеть какие-то новые вещи, да, и я не из тех, кто пытается как-то поехать в другое место на выходных, например. Supongo que influye, perdóname, supongo que influye lo de vivir en el paraíso. Es decir, yo estoy en el paraíso aquí, entonces irme de aquí pues siempre da pereza. Наверное, это потому, что я сейчас живу как в раю, да, и будет странно, если я захочу отсюда уехать. Да. Ну, то есть, если ты куда-то путешествуешь, если ты куда-то едешь, ты не лежишь на пляже 24 часа в сутки, а ты, наверное, что-то смотришь, да, или как? Или вот... Потому что многие хотят отключиться от мира полностью и вот где-то вот засесть в отеле, в спа-зоне, в джакузи, только не двигаться, не ходить, никого не видеть, никаких впечатлений. Cuando viajas, supongo que no eres de los que se tiran en la playa, sino que eres más de los que van a ver cosas, ¿no? Porque hay gente que lo que quiere es totalmente desconectar, meterse al spa, al jacuzzi y que no lo molesten más, ¿no? ¿Cómo eres tú?
No, yo viajo para ver cosas. Yo viajo y de hecho me tomo los viajes no muy planificados, pero sí muy en serio, de no desperdiciar tiempo y de ver la mayor parte de cosas posible. Y cuando me voy siempre es a sitios en donde haya cultura que me guste, ya sea románica o ya sea la que sea, ¿no? Pero ir a ver las cosas que ha hecho otra gente. Sí, sí. Ну да, когда я путешествую, у меня нет какого-то конкретного плана, но в то же время я стараюсь не терять время и попытаться увидеть как можно больше всего. Мне, например, нравятся различные виды, да, различные культуры, и мне всегда хочется увидеть как можно больше. Y lo de la playa, yo vivo a unos 20 metros de una de las mejores playas del mundo y creo que voy una vez al año cuando voy. ¡Qué bien! ¡Qué suerte! Да, но в том, что касается пляжа, я живу буквально в 20 метрах от одного из лучших пляжей, наверное, на всей планете, но я туда хожу, наверное, раз в год. Так всегда и бывает. Те, кто рядом живут с морем, реже всего купаются. Es lo que suele pasar, ¿no? Que cuanto más cerca vivas de la playa, menos vas. Claro. Yo por ejemplo, me fascina la nieve. Мне, например, вот очень нравится снег. Preciosa. Мне очень нравится, прекрасно. Ты знаешь, я из Петербурга, поэтому приезжаю зимой в Петербург, я тебе с удовольствием покажу, и я думаю, что ты очень быстро поменяешь свое отношение к снегу, решишь, нет, лучше пляжи Барселоны. Y bueno, yo vivo en San Petersburgo, entonces te invito a venir algún día en el invierno y supongo que cambiarás de opinión, ya no te gustará tanto la playa, sino que preferirás el norte. En San Petersburgo hay muchas cosas que quiero ver, lo que pasa que creo que iría en verano, sí. Да, ну в Петербурге много чего я хочу посмотреть, но, наверное, я поехал бы все-таки летом. Да, потому что очень часто в Петербурге лето такое, как здесь зима, поэтому... Sí, a menudo el verano de San Petersburgo es como el invierno de aquí, o sea que... O sea que perfecto. Отлично тогда. Так, итак, мы подобрались, собственно, к финальной части нашего интервью, собственно, с чего началось наше с тобой знакомство, Томас. Помнишь, я тебя пригласила в жюри конкурса «Кукол Гаудир», и я так понимаю, что для тебя вот этот мир авторских кукол, он стал в каком-то смысле открытием. Я права? Y bueno, aquí llegamos ya un poco a la conclusión de nuestra entrevista. Y me gustaría recordar cómo nos conocimos, ¿no? Porque te invité a ser miembro del jurado del concurso de muñecas de autor Gaudir y fue como un descubrimiento para ti, ¿no? ¿Tengo razón o cómo? Sí, mira, de hecho, cuando yo salí de la idea esta de artista de galería, porque en principio yo pensaba que el único mundo donde se podía crear arte era la galería, enseguida que salí descubrí que había muchos otros mundos y uno de esos mundos es este de las, no sé cómo llamarlo, de las muñecas. Es que me parece muy injusto llamarle muñecas porque es algo más, ¿no? Sí. Entonces, ver toda esa creatividad que yo no conocía para crear unas cosas que yo siempre había pensado que eran juguetes para niñas y ya está, ¿no? Descubrir todo eso para mí fue una cosa fascinante, ¿no? Hay un talento increíble. Ну да, я жил, скажем так, в таком мире, где все артисты создают свои творения для галерей, да, и не выходят из этого. И когда я вышел из этого своего мирка и познакомился с куклами, для меня это было неимоверным опытом. Ну, я называю это куклами, но мне кажется, это так нечестно называть, потому что это что-то большее, да, чем просто какие-то игрушки для детей, потому что я познал очень много неведанного, там очень много таланта, очень много креативности и идей. И вот эта самая фигурка, награда Гаудир. Вот, видите, она este es el premio de Gaudir, como puedes ver. В этом году. De este año. Да. Ее создала очень талантливо, видишь, на буквы G. Parece incluso una letra, ¿no? Si lo ves de lado. Sí. Это буква G, просто и здесь тоже написано Гаудир 2021, просто в зеркальном отображении, поэтому... De hecho, se parece a la letra G, ¿no? Como el nombre del concurso, Gaudir. И вот, собственно, вот эту статуэтку ты будешь вручать виртуально. Esta es la estatuilla que vas a entregar de manera virtual. Да, одному из победителей
одному из победителей конкурса. A uno de los ganadores, ¿no? Del concurso. Ну, собственно, вот на этом, собственно, и все. Спасибо большое, Томас, потому что было безумно интересно. И я уверена, что нашим и зрителям, и участникам конкурса, и читателям журнала Daily Doll, на котором будет также опубликовано это интервью, это все будет очень и очень интересно. Спасибо тебе большое за то, что ты нашел для нас время. Bueno, pues aquí ya vamos a ir terminando. Muchísimas gracias, Tomás, de verdad, por todo lo que nos has contado. Ha sido súper interesante y estoy segurísima de que tanto los espectadores como los artistas, como los lectores de la revista Lady Doll, donde también se va a publicar la entrevista, estarán muy interesados por todo lo que tú dices, porque muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Tengo pendiente la visita a San Petersburgo. Y quiero escuchar más ruso, que me parece una lengua de las lenguas más bonitas que hay. Con el brasileño. Y creo que tienen puntos en común. ¿Ah, sí? Ruso y el brasileño parecen de sonoridad. Qué curioso. Да, спасибо вам. Мне надо все-таки как-нибудь посетить Питер, и мне хотелось бы побольше русского слушать, потому что очень красивый язык. Мне кажется, он как-то схож с португальским, с бразильским, да, акцентом именно. Ну что ж, я думаю, что теперь мы будем друзья все равно навеки, потому что вот после этого интервью, я думаю, что огромное количество русских подписчиков кинутся к тебе, чтобы узнать тебя получше и поближе, потому что мы все очень с теплотой относимся к тем, кто любит русскую культуру, любит русский язык, поэтому мы сразу же любим в ответ. Sí, bueno, yo creo que ahora vamos a ser ya amigos por siempre y que habrá muchísimos suscriptores ahora que vendrán a ti, porque los rusos, una vez que conocemos a alguien que siente tanto cariño por nuestra cultura, pues también sentimos el mismo cariño por esta persona. No, pues mira, pues me alegro un montón. Я очень рад. Да. Все, спасибо большое и до свидания. Хорошего вечера. Nada, muchísimas gracias. Hasta luego y que tengas una buena tarde. Muchísimas gracias, de verdad. Спасибо большое.